TTAADC ni अधिवेशन aro je kok sabjakmani kok belai kok khojajaknai tongo oro tamni hinba je TTADC ni अधिवेशन budget surukari simia budget to abo to chongjaknai no phiaba budget ni bisingo sebugo boroklangnani kok kongma chongjakha tai sebugo boroklangjak baksa je Tripura police na TTADC police ramnani bagi bahno belai khatungui pulen simi kok salai phai tongmani abono tinai tabo কিন্তু বাবিসা ফাইসিং TTADC ni এখতিয়ারও করি ni rogo bui salai tongmayo tai police no TTADC o police khangke yangke no tamo apoting jagnor ni TTADC no police kheto je sarkar te bo security nai kam khlaimano abse khatungmani kok nge tabo TTADC o police khangakle tamo ngi rani ria ngai abono tinyo tabok sungmung oboni sungmung kotor ngi mano tam dihinba TTAADC amchai no morognani bagi tabok sajortei je police jago aborok porjaptoya tai je police ni naikani bai ADC khlaijagi ba ADC rogo tonjakmani belai khe keseng abo herok kongma nugjagi je TTADC hapangwan sungmani je Tripura ko police janani ingthung hnai ADC o bill bahino ti salaimani kok nge tabuk oro kok khorchai satai kalayo যে ADC ni 2025-26 রাং বিসিনি বাগিনাই 1840 কোটি মানে 1840 কোটি 65,11,000 রাংনি বাজেট পেস্টি খ্লাই জাখা মিয়া তাই ADC ni অধিবেশন যতনি গসিমবনি আমনো ইয়াসাক জাখা ইংকে অধিবেশন রংনাই খুংনি Rabindra Debarma Saka boskangi April masona ADC amsayo 10ta rengnogo digital classroom tai smart classroom salo khlajani sap thinang nahar jakha mane digital hingketo ar computer tongsinai jera computer serengmanai ngetai borno phorngna bahnya digital tinyo class rok khaijaknai am hai 10ta school lo TTADC no kaham khlajna bagai wan suk tang nahar jakha boteo saka rengnai khungni বছর 7,293টা বুক চাষক থাই দङ আবনো সুবুংনানি বাগै বাহিনী রাজ্য সরকারনি গসিমং মানখানকে মাস্টার চাকরি ত্লাংনানি বাগै কক চাবজাখা অধিবেশন CM পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সাকা পুইলা বেরেমো এক ব্যাটালিয়ান এবা 1200 জনা পুলিশ TTADC পুলিশ চিতংনানি ত্লাংনানি বাগैनाय চাপ থিনাंना হারজাখা তো ওলা ADC ni চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা বাহিনী অধিবেশন মথুবির মানে কক তাবুক এক ব্যাটালিয়ান 1200 জনা যদি TTADC ও পুলিশ লাংখে চিন বরনি বাগै বা সিকলা বেকারনি বাগै বেলাই খে খাতুং জানাই কক ফিয়াবা অবন সরকার রক রইয়া নিজা টং তুমুনো রইয়া নি হিংকাংকে বা রইয়া রক টংই টং খাংকে অব কাইসা বরনি বিসিং সেন্টিমেন্ট ইস্যু উঙি বথাঙি মানো কারণ TTADC no মরগনানি বাগै রক্ষা খাইনি বাগै নাই TTADC পুলিশ নাঙ্গো হনিনো অব যতনো গসিলাইকা তোমা BJP ni MDC তোমা Tripura mothani MDC EM যতনো CM tai bobagra sungro gosimungno gosia sausa jagyangno abono naithai কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট ni gosimung যদি রাং মানানি গসিম কাহকেনো অবনো থানানি চান্সেস দङ কিন্তু কাহাম যে প্রসেসিং administration ni bisingti khlaijani samung Tripura mothani hapang tabo khlai tongo obono tabo rajyo sarkar gogosino gosia eba rerno riya abo bohaino jodi riya hangke tamngi riya jodi riya hangke kendra sarkar direct fund eba direct statehood nani badto mangnai aba hai kaisa policy ngi tongmani koktoma phorike khabang tade bukhokchong tini যে ওসকাঙ্গো তো নরক নুখা যে YTF রক আগরতলাও রেলি খাইনি রবীন্দ্র ভবন প্লেনারি সেশন খাইকা আবন পরে খে BJP রক ফুনুকা অর 9 তারিখ তাবক 11 তারিখ তিনি কংগ্রেস রক বহানি বরক ফুনুকা বরক হিগা জয় ভীম জয় সংবিধান হনিনাই বরক তিনি BJP নো সেজাকা ওরেন চমনিও বরক মোটামুটি ফাইকা ফারি নাই যে তিনি ককথুমো বরক বসবাংখা চিনি রিপোর্ট তাই কগনার নাই ইংই ফাইমাজা ফাইকা সেবা কংগ্রেস সেবা দলনি প্রেসিডেন্ট লাল সিং দেশাই বরক বসবাং ফুনুগৈ জামানো इंगे जों पुलिन सिमिनो फाजि नायनायनि सिरितिनि रिपोर्ट कांग्रेसनि आगरतला सुबुंनानि मिसिल ऐतिहासिक रिपोर्ट नि बरक साका
नायदि बुङो ऐतिहासिक मथा बोसोर बां CPIM BJP Tipra Motha Agartalawo rally tai lukuthum panda khlai phunukma yagulo tini 11 tarik March krak salo Agartala ni Orient Chomoniwo phunuk ka borok Tripura Pradesh Congress ni Kobok Mumbai laibuma rokjak lukuthum panda o pandao naroyakorani phaimanjak phaikya Seba Dol Congress Seba Dol ni kasku Lal Singh Desai boro karibo manjakha Tripura Pradesh Congress ni kasku Ashish Kumar Saha tongkha MLA Sudip Rai Burman MLA Birojit Sinha tai MLA Gopal Chandra Raino khoboi Congress ni juda juda neta chakra rok borok bo Agartalawo borok phunugui koknar laithinibo first day tai kendra hapango BJP ni hapang naikol mungno sejawi koknar laikha tai tatal kok roi lukurango thokaikha hanai juda juda kok tisawi sejalaikha joto koknar nai rok और राहुल जी कहते थे कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं तो ये नफरत का बाजार जो संघियों ने जो भाजपाइयों ने जो खड़ा किया है वो नफरत के बाजार के सबसे बड़े 5 पावर स्ट्रक्चर है त्रिपुरावासियों आप समझ लीजिए धर्म की आड़ में वो धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाएंगे जातियों को बांटेंगे जातियों के बीच में वो लड़ाई शुरू करेंगे फिर वो बाजार अपने बाप का कर लेंगे मीडिया अपनी मालिकी का कर लेंगे एक तो टीवी बहुत आवाज उठाते थे अदानी ने खरीद लिया कुछ अंबानी ने खरीद लिया तो ना मीडिया में आवाज आएगी ना धर्म के धर्मांतरों से आवाज आएगी समाज को विभाजित कर देंगे तो ना समाज से आवाज उठेगी हर जगह पे भाजपा जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहा है मैं त्रिपुरा के बारे में पूछ रहा था कि त्रिपुरा में कैसी सरकार चल रही है तो आपसे पूछना चाहता हूं त्रिपुरा का जो पहले तो विप्लव जो थे वो करप्शन कम करते थे शायद ज्यादा करते थे नहीं मालूम है पर पहली और दूसरी दोनों सरकार मिलकर ये दोनों में ज्यादा करप्ट मुख्यमंत्री कौन है कंपटीशन है ना कितना प्रतिशत आप मानते हो कितना परसेंटेज यहां चलता है 10% বন্ধুরা যারা বিজেপিকে সমর্থন করে তাদের কাছে বড় অনুরোধ এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন কি বেশি হয়ে গেল আপনার সামান্য কিছু রোজগার করা সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া একটা দেশবাসী হিসেবে এটাই আপনাদের চাহিদা এইটাই আপনার স্বপ্ন এর থেকে দুর্বল প্রাইম মিনিস্টার আর আমরা দেখিনি 1971 সাল ইন্ডিয়ার যে একটা ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের গ্লোবাল পাওয়ারের কাছে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র both in military both in economically এটা दैट वो जो एक फीलिंग्स वो जो एक नजरिया उस पे बहुत चोट पहुंचा है कि 71 সালের যুদ্ধ আমেরিকা বলেছে नहीं বাংলাদেশ নতুন ভাবে বাংলাদেশ করতে পারবে না ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন मैं करूंगा আমেরিকা 7 ফিট পাঠিয়েছে তাদের সাবমেরিন পাঠিয়েছে পাকিস্তানকে ইন্দিরা গান্ধী রাশিয়ার হেল্প দিয়ে তাদের ওই সাবমেরিনকে ডুবিয়েছে নতুন একটা রাষ্ট্রের জানান দিয়েছে ভারতবর্ষকে মানুষ ওই নজরিয়া গ্লোবাল দেশগুলো ভারতবর্ষকে ওই নজরিয়াতে দেখতো 1974 পোখরান 1 ভারতবর্ষকে মানুষ ওই চোখে देखतो इन स्पाइट ऑफ थ्रेट फ्रॉम अमेरिका अमेरिका का खिलाफ होने के बावजूद इंदिरा जी ने 1974 में पोखरान 1 का एटम बम का वो किया कोई জ্বালানি বন্ধ করে দেওয়ার পরেও এই এটম বম আমরা পরীক্ষা করেছি শুধু ইন্দিরা গান্ধী নয় অটল বিহারী বাজপেয়ী পোখরান 2 আমি অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামে জড়িত ভাজপা উনিও দেখিয়েছেন যে স্যাংশনের ভয় রক্ষা করে পোখরান অটল বিহারী বাজপেয়ী করে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষকে এই গ্লোবাল পাওয়ার গুলো ভারতবর্ষকে তাদের সেই সম্মানের চোখে দেখতেন আজকে ভারতবর্ষের মান গরিমা আমাদের ভারতীয় হিসাবে যে আমাদের আজকে ভারতবর্ষের পাসপোর্ট মূল্যহীন আজকে ভারতবর্ষের কারেন্সি মূল্যহীন আজকে ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতবর্ষের টাকার মান সবচাইতে কম বর্তমান সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিগুলোর মধ্যে কোথায় যাচ্ছে দেশটা বন্ধু এই দেশটার কাছে মানুষের কাছে আমাদের আপনারা সবাই দেখেছেন মনমোহন সিং সাহেব নিউক্লিয়ার ডিল 1 2 3 न्यूक्लियर डील করতে डिबेट पे डिबेट हुआ अखबार में लिखा गया सब जगह पे डिबेट हुआ डिस्कशन हुआ अभी कोई चर्चा नहीं है अभी क्या चर्चा होता है जब ये सब घटना घट रही है देश भर में
एक ही चर्चा होता है, राहुल गांधी देश को एआई पार्लियामेंट में खड़े होके एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन लीडर के तरह उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत किया है। देश को कौन सा रास्ता तय करना है, कौन सा राह पकड़ना है, उन्हें दिशा दिखाया। गाय खाबाले ताते बुकसं कक सिलचाका बीजेपी रक गोबांमा तिरबाय जे बीजेपी रक ताम ताम जायाखाय दं आबनो सुदिबाय बर्मन बाहायनो ताय लाल सिंह देसाई बाहायनो তিনি एक्चुअली जय बाबू जय भीम जय संविधान हनै स्लोगान नो मुइतो नारगिनो तिनि आगरतला राजाखरनि ओरेन जमुनि आमसेयो प्रदेश कांग्रेसनि कायसा गथुमुं पान्डा संसदमनि अ सालो कगनारनि फाइमानदा फैमनि सेबादलनि लालजी देसाई गाबनि परे केंद्र सरकार न लै जाजै आंनि कक साका ताई संविधान न ति केबो क मुंसा कक साइमे तै खायने बागै बरक लुकरक न कबक लाइखे तिना पान्दानि बिसिंतै गाय रक्षा खालायनो बागैनाय कांग्रेस नो कारै ताई चबा खालायनो कारै ताई कोनो लामा करै देशनि काहामनि बागैनाय जतन थानसाङै चबा खालायनो बो कबक खबरक प्रदेश कांग्रेसनि कासको आजकुमार साहा सुदिबाय बर्मन ताई जदा आदंग्रक फरिकाय अबरनो तिनि कक फिरक मुंरखा बीजेपी प्रदेश बाहायनो जे सीपीआईएम रक बाय बाहायनो कक सिलजाकमानि मिया डीवाईएफआई रक बाय कक सिलजाकमानि एनएसयू रक बाय कांग्रेस कक फिरक मानि न তিনি সাউই খানারাকা বিজেপি প্রেস পিট খাইনাই বিজেপি नि स्पोक्सपार्सन नवेंद्र भट्टाचार्य फरिके सीपीएम रक कौशल जमुनो बाहिके फिरका खानानि बेदाम আমরা কয়েকটি বিষয় জনগণের অবগত আমাদের জনসমাবেশের পর তারা একটি সমাবেশ করেছে এবং সেই সমাবেশ থেকে তারা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির পরিচালিত সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং যে সমস্ত অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে আমাদের তরফ থেকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে কিছু বক্তব্য রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। যদিও মানুষ তাদের এই সমস্ত বক্তব্যকে গ্রহণ করে না এবং যারা এই 88 থেকে 93 পর্যন্ত যে জোট সরকার ছিল নতুন প্রজন্মের যারা তারা হয়তো ভুলে গেছেন কিন্তু ওই সময়কালে যারা দেখেছেন সময়কালকে যারা মানে ভুগেছেন যারা ভুক্তভোগী তারা নিশ্চয়ই বিষয়গুলি জানবেন। ফলে আমরা আবার নতুন করে সেই সমস্ত বিষয়গুলি মনে করিয়ে দিতে চাইছি। আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগগুলি আনা হয়েছে তার তো বাস্তবে কোনো ভিত্তিই নেই, কিন্তু যারা বলছেন এই কথাগুলি তাদের হাল হাকিকত কি, তারা কি অবস্থায় ছিলেন, তাদের সরকার যখন ছিল তখন তারা কি অবস্থায় ছিল, কি ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন, সেগুলি আবার একটু আমরা মনে করিয়ে দিতে চাইছি। যদিও তাদের যে কার্যকলাপ শুধু এই জমায়েত বা তারা যে জমায়েত করেছেন সেই জমায়েতের মাধ্যমে নয়, বরাবরই এখন তারা রাজ্যের যে প্রধান বিরোধী দল সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টি তাদের অগ্রণী সৈনিক হিসাবে বর্তমানে কংগ্রেস কাজ করছে। তাদের বক্তব্যটা কংগ্রেস এখন আগ বাড়িয়ে বলতে চাইছে। যাই হোক, তাদের দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় राजनीति बदलावनि बिसिङावथ' आं गाहाम होननानै सालायनायनि बाथाबाथि आबोथ' नांलायनो दङ सीपीएम साव कांग्रेस बीजेपी ना हामिया बीजेपी साव सीपीएम कांग्रेस ना हामिया आबाहायनो ओंलाय दङ बरनि बिसिङाव पार्टी कायनि जानि बिसिङाव ओंखाय अबाय जवाथ' लगबो ओंनि दंनाय ताबो फादिखाय तिनि हास्टेनि मन्त्रियकरा डक्टर मानिक साहा कायसा स्कुल माने बत एडुकेशन मिनिस्टार बा कक सामा दङ जे थिनांनि उलनि सालो जेरंनि यागो नलेज एबा गियान सिमुं दंनाय रों दंनाय बरनि यागनि मचमनो दंनाय पृथिबी आबैनो हास्टेनि रोंनि हामक्रायनि गोबां मा याप्रि नाहारमा बाय बाक्सानो आबनो जासामुं रौइबो दङ हास्टेनि हापां एनसीईआरटी नि ताम साखा अबखे सिलेबास चालु खायनायनि
स्कुल बेरेमो आमजोग मुंनि कायसानो सेंट्रल क्वेश्चन पेपर नांनाय इका मंत्री अक्रानो मंत्री मुख्यमंत्री मेधा पुरस्कार चालू खालामनायनि खबै जुदा जुदा याप्रि नाहारि दङ रोंनि बाबायो तिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि पूर्व गोकुलनगरनि लिपिका दास गुप्ता मेमोरियल स्कुलनि फिल्ड ब्रै बिसि संसामानि साल गाय आरोनो मानजागै कक साका मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा नारवाकरांनि मानजागै कक नारपुर मंत्री अक्रा तेब साका कक बरकतै बांलानो सापुलै जैसे कराक खालामनानै आसुरसिनि बसं वानजि टिप्रासानि बिसिङाव कराक नाय ताइ बायाबचारिनि हालक बाहायनो जों मानबायनाय अबाहाय अबस्थाव रोंनग इंरेजी बांला बाय बाक्सा कक बरक संस्कृत फरायनायनिबो फरायनायनि जे ताबुक व्यवस्था खालामनायनि बागै बाहायनो ताइ खालाय दङ बागैबो हामबाय रेखा मुख्यमंत्री ताइ गुबुन बिसिङाव दंखा बल मंत्री निमेश देब बर्मा विशालगढ़ विधानसभा केंद्र एमएलए सुशांत देव कमलासागर विधानसभा केंद्र एमएलए अंतरा देव सरकार तै जोजा आदंरक फरिके खानायनि सीएम नीतिनि मानजागि लिपिका दास गुप्ता मेमोरियल स्कूल नि फिल्ड ब्रै बिसि पुंमानि पांडाव नारायणी मानजागिखा हासनि मंत्री डॉक्टर मानिक साहा गोकुल नगर सीटीआई कैम्प बाय नांलायजाक आमचायनो लिपिका दास गुप्ता मेमोरियल स्कूल नि फिल्ड ब्रै बिसि पुंमानि पांडाव जातिकथार मचुकमानि बिसिति अ पांडाव चेगेखा हासनि मंत्री डॉक्टर मानिक साहा बनो कारिबो मानजाखा मंत्री अनिमेश देव बर्मा कमलासागर विधानसभानि एमएलए अंतरा देव सरकार विशालगढ़ विधानसभानि एमएलए सुशांत देव खबै नगनि याफां संसाफां गौरव दास गुप्त तै कुबनि जुदा जुदा आदग्रक कक नारना थांप्रो रोंनगनि हामक्राय तै नायथक मोसांनानि बागै कक नारखा हास्ते हापां ताबुकनि रोंनि राजा रगनो सगांनि त्रां थांनानि बागै गोरों जागोनि हापां तै रोंनि बिसिंथि हास्ते तै हाक्तरनो तै सगांनि त्रांनि मानो हास्ते हापां रों मथारकनि साकावबो नायचमिनो दङो जेतिखे रोंनि क्वालिटी तेबो बांनानि बागै हनै कक नारखा मन्त्रकरा আমি একটু পড়ছিলাম আমাদের আর্টিকেল স্কুলের সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে যে তাদের আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে যে তাদের যে এখানে যে ফিস রাখা হয়েছে এটা কিন্তু আমার মনে হয় না এটা একটা দৃষ্টান্ত ত্রিপুরাতে আর এই ধরনের ঘটনা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না যে এত সুন্দরভাবে আর এই এলাকার জন্য তো একটা আমি বলবো যে একটা ইনস্টিটিউশন একটা মন্দিরের মতো হয়ে গেছে এবং এখানে মাননীয় বিধায়ক আছেন বিধায়িকা আছেন এসএমসি কমিটির উনি চেয়ারম্যান তো সেই ওনাকে আমি বলবো যে যেভাবে স্কুলটা ওনারা 4 বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে আগামী দিনও ওনারা চালাবেন আমাদের আমি আশা করি যে সর্বাঙ্গীন যে শিক্ষা সেটাকে প্রদান ওনারা করবেন এবং আমি নিশ্চিত যে স্কুলের ভবিষ্যৎ কিন্তু উজ্জ্বল ক্লাস 8 পর্যন্ত আপাতত ডিসিশন নেওয়া হয়েছে পরবর্তী সময়ে ক্লাস 12 অবধি ক্লাস 10 এবং 12 অবধি স্কুলকে করবে এবং আমি আমার মানে বন্ধুবর ডক্টর আলিপুর দাশগুপ্তকে আমি ধন্যবাদ দেব যে এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা উনি করেছেন ওনার যে স্বর্গীয় স্ত্রীর নামে লিপিকা দাশগুপ্তের নাম দিয়ে সত্যি মানে মানুষ আমরা তো কোনোদিন বাঁচবো না কিন্তু কাজের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে চাই আমি বলবো এইভাবে আমরা সবসময় বলি আমরা এখন জনপ্রতিনিধি মানুষের জন্য উই আর বর্ন ফর দ্য পিপলস বর্ন ফর আদার্স এই যে একটা বিষয় সেটা কিন্তু আজকে ডক্টর আলিপুর দাশগুপ্ত দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই ধরনের একটা উদ্যোগ ওনার আছেন তাদের আমরা মানে সবাইকে আমরা সাইকেল বিতরণ করছি প্রয়াস প্রকল্পে বিনামূল্যে আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ক বুক আমরা বিতরণ করছি এখানে যারা আরক্ষ দপ্তরের যারা কর্মীরা আছেন তাদের সন্তানদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মেধা পুরস্কার সেটাও আমরা চালু করেছি টিবিএসসির যে পরীক্ষা সেটার অনেক আমূল পরিবর্তন আমরা করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে এখন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ন্যাপ স্টার্ট করেছেন সেটাকে সামনে রেখে বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে এডুকেশন দরকার বহু বছর করে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই আমাদের ন্যাপ ন্যাশনাল এডুকেশন गाय रों मंत्री इंगिनाय ब साइखानार का कौमा स्कीम रुई कक केबा यां कायसे स्कुल ताबुक जों मथाक तमा बाय बरक बसक जों जाल खा ब आबो न बिजिट खाइनाय फैया अरनो आं बारबार साव तिप्रसा बारियाव फाया मंत्री अक्रा हनै तामनि हिनबा स्कुल नो सेइतलां थाका मथागे रेखा ओ गाना गिनि तंनाय रक परिया मा तंखा ना मा परिया
না বেনি বরক নাইও না মুখ্যমন্ত্রী থাকি নাইও মানে জোদা বাসুনো দরদি মায়া গোনাকে অমতিরগো যে থিনাং নিনি আনি থিনাংসে কমরে টংখা নিনি ওয়ানজি বসায়া ফানো তিপ্রাসা বসাবলে ব নিন বসানো বা নিনি অহানি বরল মাসায়া টংখা मा फुल मा टंखा आजि मुं बाहायङै दं आबो थाङै जायो नांगौ किन्तु नाइया अबनो कायसा तारिखे हामिनि कक अबनो चिनि बरक बसानिया मुख्यमंत्री फाइनै फैदि हनिबो सालाइया परीक्षा तिनि हदा हामक्राइते हदा रोंनाय खुंनि मन्त्री टिंकु राय साइ खोनारका जे त्रिपुराव 4,10,000 हाइ बरक दाबो गोबां मा स्किमो बाता मानै दङ निनि रान्दी बाता बुरा बाता मकल साखामिया बाता आबाहाय बाता रक्ता तिनि सालो 3,90,000 ससियेल पेन्सन स्किमो बाता मानै दङ बरनि एकाउन्टआव डिबिडि नि बिसिंथै रां ट्रान्सफार खालामजायो दङ फियाबा आधार बाक्सा आधार बाय बैंक एकाउन्ट लिंक खायजायानि बागैनाय बाक्सा बैंक रगखे रां हाबियाङै दंखा आरो बिसिङाव 3,80,000 नि स्लाइबो गोबां बाता मानै रक बरक आधार लिंक खालाय जागै दङ बरनो इगे तिनि आगरतलानि प्रग्रामाव बनो हदा हामक्राइते हदा रों नायखुनि बखाक्तै जुदा जुदा स्किम न तुइनाय जे जनप्रतिनिधि माने आमसाइनि जे लिडार बा कुनु पञ्चायत चेयरमैन आमहाय बा आबाहाय आदं रग तुइनाय तिनि बरनो साइमान रजाखा ताम ताम स्किम दं आरो बाहायके माननाय बमहाय बरनो रजाक आबाहाय र बरताबुक न पारा हाङैनाय बजगैनाय ता बयनो इनके आबाहाय स्किम न तुइनाय लुकरनो साइमान बागैनो सालथां त्रिपुरा जिल्ला बेरेमो तिनि सालथानि सिसार मुं ताइ लय खलाय मुं पान्डानो जेंगि रइनो अकक सामनि मन्त्री टिंकु राय आबनो कारिबो अ जाहाले वर्कशॉप कगनार थिनिवा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार नायखुंनि दागिफां तपन कुमार दास सालथां हांकर नि आलायदा हांकर नायकलफां सजल बिसास सालथां हांकर हदारों नायकलफां दीपक लाल साहा गोबां मा आदरक तंबायखा ताइ नर पंचायत पौर निगम ताइ जुदा जुदा बेरेमनि लुकुआ दर नकारिबो अंगनवाड़ी कर्मी ताइ डिपार्टमेंटनि अफिसार भाइनो मानजाखा मन्त्री ज लुकुआ दर कबखा जे हास्टेनि अंगनवाड़ी केन्द्र रग ताइबो गाहामके नायकलनानि बागै जुदा जुदा मनिटरिंग कमिटि खालायि आमसाइनि लुकुरगनि गोबां मा बाता माया रग माननानि बागै के डिपार्टमेंटनि जुदा जुदा स्किम रग लुकुरग थानि सगिरनानि बागै भाइनो बारजा माना हानाय हिनि साइ खेदारका मन्त्री ओंखाय कायजाक दाबो हास्टेव उमर सगिया बोरै कायजाक लाइमानि बाहायनो 40% से न किफिलि फैका ताइसे किसा काहायता आबो कासुनान बागै जत न साखरे फाइ नांनाय बते साका हास्टेव चाइल्ड प्रेगनेंसी रेशियो 38:39% उमा बाय मंत्री बखरक मा प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना तै मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम न तेबो सासमुरना बागैनाय आबो जों जालाङै दंखा आबुनो चराय हामक्राय साउंबटां ताइ चौकजाक अंगनवाड़ी प्रवीण नागरिक रगनि खबै जुदा जुदा स्कीमो ताक बातार जमन कक्साय खनारका मन्त्री टिंकुराय खरायनाय तिनि बिनि पान्दा पाइमेन ओला सामानै वेलफेयर दफ्तरेर সোশ্যাল এডুকেশন দপ্তরের প্রোগ্রাম আমাদের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো রয়েছে এই স্কিমগুলো আমাদের দপ্তরে যারা আধিকারিকরা আছে তারা তো জানে নেই তো আমরা চাইছি আমাদের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে যারা আছেন জনপ্রতিনিধি তাদের মধ্যেও এটার অ্যাওয়ারনেসটা তারাও যেন সকলে জানে কারণ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর এরকম একটা দপ্তর জন্মের আগ থেকে একদম মৃত্যু অবধি বিভিন্ন স্কিম রয়েছে অসংখ্য অগণিত আমি হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারবো না এত অসংখ্য অগণিত স্কিম রয়েছে এই প্রত্যেকটা স্কিম সম্বন্ধে আমরা আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছে পঞ্চায়েত মেম্বার পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ সকলের কাছে এটা পৌঁছে দিতে চাই এবং আরবান বর্ধিত আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনও যারা কর্পোরেটররা রয়েছে তাদের কাছেও সকলে যেন জানে কারণ তারা জনপ্রতিনিধির কাছেই মানুষ যায় সমস্যায় তো এই ধরনের একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনিং আছে এদেরকে নিয়ে আজ এটা আমাদের প্রোগ্রাম এবং তাদের হাতে আমরা একটা বুকলেট ছেপেছি সেই বুকলেটগুলো তুলে দেবো गाय खाबर दा बुकसं दरखना करा सरकारि स्किम रनो तैनाय साइमान जाखातिनि आबताक पाराव थां सगैनाय आ स्किम रनो रनानि बागै ककथुम तो कौमा तंगवानिया फाव एमपी बिप्लब कुमार देव केन्द्रनि बाजेट न बलाय साका अ बाजेट देशनि फानगोनां रां थं न तेबो पिरनानि कायसा बाजेट मंत्री बखन नमुरितै रां मंत्री निर्मला सीतारामननि थानिवनो अ फान ताइ क्राक बाजेट पेश खालायमानो ताइ बुहिंके मांगला खामो लोकसभा तिनि बाजेट न ति कक साना थाङिने एमपि बिप्लब कुमार देव तेबो साका अ बाजेट सिक्लारनि फाननो सामुंनि सेब रनानि लामा रक बाहायनो
ফুনুক জাগনাই বাজেট দেশनो যে লাম ফুনুনাनि বাজেट নিব বলাইখা অধিবেশন কক সাপুরো ओंखाय আমনো কারিব চিনি চামুং বাগমুংনি কক্তমা দङ তাই जुदा जुदा दाल बिदाल कक्तमा आरो बिसिङाव तिनि लेम्बो सरानि श्रीबास्तव पाराव हर नांमानि ओंखाय ताइ काइसा अंका काइं बिशाल गरामसे हर नाङै खामै नक नि कथाम न खामका फियाबा बुमा थैका ताइ बस्लाबाय बुफा हस्पिटालाव ताबुक गाके लेम्बो सराव खरकसा मारखे नक खामैनाय दुखु मालायबानि कक्तमा खनाय जि तिनि कक्तमो नक खामै जे पाति मौखा आबलो तिनाय किबा खामजारि रगनि কক শর্ট সার্কিট দে নাখা বইজা সকা সাইমিয়া কথাও ব ছয় ছয় কক কি হয়েছিল ঘটনাটা? গরম কারেন্ট থেকে আগুন লেগেছে। আপনার কই আছিলেন এই সময়? আমি ঘরের ভিতরে আসলাম, আমি বাইরে এসে বাইরে দেখি ঘরের ভিতরে আগুন জ্বলতেছে। এটা কি মানে বসত ঘর ছিল? হ্যাঁ। এই আগুনের সময় কি ঘরে কেউ আসিল নি? দুইটা বাচ্চা ছিল, তারা বাইরে খেলে গেছে, গেটের সামনে তখন আগুন লাগছে। কি মনে হয় কে থেকে লাগছে আগুনটা? কারেন্ট থেকে। কারেন্ট থেকে। দমকল বাহিনী আইসনি যথাসময়ে? না, অনেক পরে তারা যে ঠিক মতো আইতো তাহলে আগুন নিভে যেত গা। ঘন্টা খানিক পরে আমরা আগুন নিভে দিয়েছে পাড়ার পোলাবাইনে, তারপরে আইছে। কোন দমকল বাহিনী খবর দিছিলেন? একটা মনপুর থেকে আছে আর একটা আগরতলা শামলি বাজার। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন হইতে পারে? ক্ষতিপূরণ তো অনেক, ঘরে একটা বসত ঘরে তো অনেক কিছুই থাকে, সব কিছু আছে, ফ্রিজ থেকে ধরি, শোকেস থেকে ধরি, দুইটা খাট, টিভি, ফ্যান, ফ্যান সব কিছুই আছে বাবার ভিতরে। তাই সোনার জিনিসও আছে, কাগজপত্র সব কিছুই করে আছে। কার ঘর আছিল এটা? সজল দাসের। আমার আমি বাড়িতে আসছিলাম না, আমি কাজে গেছিলাম। আমি স্যার আমার হাজবেন্ড না 2 বছর হয়েছে মারা গেছে, আমার ছোট একটা ছেলে আছে। আমি বাড়ি শুনছি, আমার ফোন করছে, আমি বাড়িতে আসার পথে ফোন করছে, আমার কইছে যে বাড়িতে আগুন লাগছে। তারপর আমি আয়া দিই, আমার সব কিচ্ছু নাই, ঘরে টাকা পয়সা আসলো, স্বর্ণ আসছিল, তারপর জিনিসপত্র তো টিভি খাট মানে ফ্রিজ আনলা, কিচ্ছু মানে সুবাস সব শেষ। আমার ঘরে দেখতেছি না আপনারা, কিচ্ছু একটা সব শেষ, সর্বস্ব শেষ করে স্যার। আমার কিচ্ছু একটা বই পর্যন্ত আমরা করতে পারছি না। আপনার নাম কি? রূপালী দাস। আপনার হাজবেন্ডের নাম? সজল দাস। দাস। তো আমি এই সঙ্গে 5টা বাজে আমি ঘরে চা খাইতেছি, হঠাৎ করে আমি এই গামছাটা পরিন না, আমি গর্তে বেরিয়েছি পর দিই আগুন লাগিয়ে গেছে। ও একটা ফ্যান আছে, ফ্যানের থেকে স্যার একদম ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট মনে হয় লাগছে। হ্যাঁ স্যার। দমকল বাহিনী যথাসময়ে আইছে আপনার এখানে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ আইছে। ওই ক্ষতির পরিমাণ কেমন হতে পারে? কথা আমি স্যার আজকে আমার সুদের টাকা 50,000 টাকা আনছিলাম, ওই টাকাটা পুরা গেছে, হেরা করে সোনা গয়না খাট মোট যা সব পুরা গেছে একদম স্যার। আমি কইতাম আর কিছু কইতে নেই। সিলিন্ডার ব্রাস্ট? হ্যাঁ স্যার, সিলিন্ডার ব্রাস্ট মারছে। এই ঘটনায় কেউ আহতটাও তো হয়েছিল? না না স্যার, আহত কিছু নাই, শুধু আপনার যা ঘরের ভিতরে যা ছিল সেগুলি? হ্যাঁ সব এটা পাড়ার মানুষের স্যার আইছে। আচ্ছা আচ্ছা। খাবার দাদা খুকসং আও তাবুক তুই জরা ওই তুং ফ্লামা জরা তুংমা জরা ফাইজাও খাবা বিড়ি হকি কালাইবা বাইও রাবার বাগান খামমানো শর্ট সার্কিট কিসে নামो বাইও নক খাमै थांमानो तावान नादी 3 हनै नक खामिया हनै 3 नगो हर्स लागो दालान हनै हर्स लागो ताबुक के मानि बलाई करान नि बागै ताई बेंक सनालफा नंदि आरो से हर नाङै दंग्राव आबो हर बाय बेलाय के हजाक मा तंलायनाय करि करिनि देरानाय नियाके बरनि लांमा कमाइ थांमानाय फियाबा आबाहाय हिनै हजाक मुंगरoi तंगमानि यागलबो बरक सिनि बागै बेलाय नांमानि बरक सम्पद का हासाखानि सम्पद कदकनै साइ तंगमानि उलबो कबंमा खेल करै बो थैयै दङ सिटतै बो कटक सराय थैयै दङ सिटतै सियातै बाइक एक्सिडेंट नि बो सालबरुम बरुम खरा कम्पाङै दङ हाइनो हाइ तिनि ककमा कासे फेका खुवायो बो काइसा मालखुं फिलेमानि ताइ काइसा अंके बाइक बाइ बोलेरो पिकअप गाड़ी थुताई सात दुखुमानखा जहाना मलसम बिन कामी के गंगराई कामी किल्ला के एक्सीडेंट माने थायंखा 18 बोला लाहारो के बेलाय साक सीरियस माने बागैनाय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नि टेपनियाव रेफार खालाय रहका गाय आबनि यागलो 18 बोला पीएससी नि सिमी रेफार खालाय जाखा टेपनियाव
ke accident chung sirti bongo siawi bongo abno kati thai phiaba o accident ngai mani bai naji tam tam derai tong kha gotna tam bahai ke ngai tong atumo accident ochang air hui kan nung te gongrai kun ta johana angki aparni sitapa sitapa sapa johana engkau damo accident ochang tun ha athar blak dema khur kar kan gan arsukta ha asik mi khom ha bolero pika botang serat gori atak ha herman selap phai mak asik kelengan orot wat selap phai mi na bolero gori leng king bolero gori le atun kakan mo ngdep ta ha manwara atun air hoi kan ha tangwal ngai ha atika songan ha gori lengan athar blak hospital kan ha admin watowang atun jero agar jen ngai hong ta khur kar kan gan arsukta ha asik mi khom ha bolero pika botang serat gori atak ha herman selap phai mak asik kelengan orot wat selap phai mi na bolero gori leng king bolero gori le atun kakan mo ngdep ta ha manwara atun air hoi kan ha tangwal ngai ha atika songan ha gori lengan athar blak hospital kan ha admin watowang atun jero agar jen ngai hong tamo ril ta changta lahong tung mangai atun a condition khanin atumo accident ochang air hoi kan nung te gongrai kun ta johana angki aparni sitapa sitapa sapa johana engkau damo accident ochang tun ha athar blak dema khur kar kan gan arsukta ha asik mi khom ha bolero pika botang serat gori atak ha herman selap phai mak asik kelengan orot wat selap phai mi na bolero gori leng king bolero gori le atun kakan mo ngdep ta ha manwara atun air hoi kan ha tangwal ngai ha atika songan ha gori lengan yang mia bo hayo bisinti huja kokro manai edinagar thanani police camper bazar amchaini tirjua mothangmani manikhnai cash rang 5960 টাকা tai khorokba juari rokno romui thanao tubuka kokno thunaro boskango abobo sarai sarai saikkhana rakha edinagar thanani ওসি কৌশিক বিজয় দাস একটা গোপন সংবাদের খবর আসে যে ক্যাম্পের বাজার এলাকাতে তীর জুয়া রমরমা চলছে সে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার থানা সাব ইন্সপেক্টর শানুদেব বর্মা এবং অন্যান্য টিম ক্যাম্পের বাজার এলাকাতে এটা রেড করে আমরা ক্যাম্পের বাজার এলাকা থেকে 5 জন জুয়ারিকে যারা তীর খেলার সঙ্গে যুক্ত আমরা তাদেরকে অ্যারেস্ট করি পাশাপাশি আমরা তাদের কাছ থেকে ক্যাশ টাকা 5960 টাকা আমরা সিজ করি এবং তাদেরকে আটক করে আমরা থানায় নিয়ে আসি এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা 12TG অ্যাক্ট কেসে আমরা তাদেরকে কালকে কোর্টে প্রেরণ করব। এছাড়া আপনাদের মাধ্যমে আমি এও বার্তা দিতে চাই যারা ক্যাম্পের বাজার বা এই এলাকায় এইসব জুয়ার সাথে যুক্ত আছেন আপনারা নিজেরা সতর্ক হয়ে যান এই খেলা থেকে জুয়া খেলা থেকে বা অন্যান্য যারা নেশাজাতীয় দ্রব্যের সাথে ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন আপনারা সতর্ক হয়ে যান না হলে কিন্তু আমাদের এই ধরনের রেড আগামী দিনও জারি থাকবে এটাই আমি আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তা আমি দিতে চাই তাদের কাছ থেকে কত টাকা এবং কি কি পাওয়া হবে তাদের কাছ থেকে আমরা তীর কাটার যে খাতা নোটবুক এটা আমরা সিজ করি প্লাস আমরা ক্যাশ টাকা 5960 টাকা আমরা নিজেরা সতর্ক হয়ে যান এই খেলা থেকে জুয়া খেলা থেকে বা অন্যান্য যারা নেশাজাতীয় দ্রব্যের সাথে ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন আপনারা সতর্ক হয়ে যান না হলে কিন্তু আমাদের এই ধরনের রেড আগামী দিনও জারি থাকবে এটাই আমি আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তা আমি দিতে চাই তাদের কাছ থেকে কত টাকা এবং কি কি পাওয়া হবে তাদের কাছ থেকে আমরা তীর কাটার যে খাতা নোটবুক এটা আমরা সিজ করি প্লাস আমরা ক্যাশ টাকা 5960 টাকা আমরা সিজ করি কতজন টোটাল 5 জনকে আমরা আটক করি খাবারনি তাতে বুকুকচং অকক্তমা নাজি বেলেওয়া নামা সিংসা যে পুলিশ রক সামুং খাইকে गोबां गाहाम सामुं खालायो मानो
फियाबा बाक्सा खलाया थुई दङ इयाखे बाक्सा बिसिंति माने आन्डारस्टेन्डिं लायनाय सामुखाय दङ जुवा रक जानना मुन्दा रक इके अबरखा बाइके रमजाखा साधारणत तीर खेला चिनि कामि आमते रगो तिप्रा सानो गलगि दं थारिव पुलिसनि जे बारजा खलाय जायगाङै दङ बागै गोबां मा जागाव जानना मुनांलाय दङ अबनि कासे फुरुंबारि ओ तिनि रमजाक मानि नरक कक्टमा नखना आगरतलाव आमो कारिबो ड्राग्स रमजाक मानि फेक जानाय मानि रमजाक मानि तिनि करं करं जागाव खवाय इयाखे यां लेमुरा रेल पुलिस आबाय गोबां मा जागाव मानजागै दङ आबन बागै पुलिसनो तो मा बलायनाय हामबाय मारनाय ताइ लुकुरबो बर्नलगि मारनाय तिनि अबसे कक कचारि जरानि कक पांदानो खलब सिवानो खराताय कोबनि कक तो फाइनाय हाय हिनि नर नासिं तौनि हिनि कक कचारि अरन बासिवानो जतना हामबाय जरानि कक पांदानो हामजागै फैनसि फाय जरा नाय तमन बागै